Expect nga na ay maghatag ko. Wala good. Bantog ra kay wala gyud lagi. Bali. Wala jud siguro, wala jud na prepare masking si mong anak man lang giingon wala. Wala lagi. Si Ma'am Eileen, ma'am no, bali na ay package na gihatag gani What is that? ano daw sa imo ha ihatag. Wala naman siya bayaran. Bali dari alang tanan Jan, your love ambassador from Send Love to Pinas. Today, nandito tayo ngayon sa Pampakan, South Cotabato para ihatid ang sorpresa mula sa ating kababayang OFW na si Ma'am Fatma all the way from UAE. At para naman ito sa kanyang nani ng kanyang mga anak na si Ma'am Eileen Buad. So, meron tayo dito ang dalang bouquet of flowers with 3K cash, red ribbon cake, and especially the message of love. Kaya tara po, samahan niyo po kami mag-spread ng respect nga na ay maghatag ko. Wala good. Bantog ra kay wala gyud lagi. Bali. Wala jud siguro, wala jud na prepare masking si mong anak man lang giingon wala. Wala lagi. Si Ma'am Eileen, ma'am no, bali na ay package na gihatag gani What is that? ano daw sa imo ha ihatag. Wala naman siya bayaran. Bali dari alang tanan So, kinsa mo ang gina-expect na maghatag sa imo ani, ma'am? Wala. Dari ka, ma'am. Wala din, ma'am, ay. Wala, jud. Wala. Bali, ara ang nakay cake, na ay nakabot ang happy birthday, Eileen. Wala gid kay idea kung kinsa man jud. Sa akong pamilya, wala. Pero kung alang-alang ba akong mga employer? Okay. Bali, dari ata, ma'am, Arina, ay bouquet of flowers with 3K na cash na siya, ma'am. Wow! Ayan, 3K cash na siya, ma'am. Bali, by the way, we are from Send Love to Pinas po. Kami yung way ng mga OFW na pinapadala nila para i-surprise ang kanilang mga mahal sa buhay. So, naana kay idea, ma'am. Wala dyan. So, bali na ay letter dari up. So, dari na to siya mabaan kung kinsa ang maghatag sa imo. Ako na lang magbasa. Happy birthday, Eileen. I hope all your birthday wishes and dreams come true. From Abdullah Fatma. Amo niya. So, Oh my God! ayan, ma'am, na ay dari video. Pwede ka mo istorya kung ano sa imong gusto iingon sa ilang. Sir, ay to my madam and sir, I did not expect this. Thank you so much. I love you guys. So, sa mo gusto iingon, ma'am, kaya send lang mo sa ilang. Thank you so much, sir, madam. I did not expect this. More blessing to come with you. God bless you. I did not say anything. I don't want to cry. I don't want to cry because it's my birthday. I don't want to cry. I want to celebrate happy. You know me. I did not even I work with you. Even I have more problem. I did not cry. But thank you so much, sir, madam. I did not expect this. I'm so lucky that I have employer like you guys. I promise that I will serve you until you want me, until you need me. I will serve you guys. Thank you so much, sir, madam. I love you. I love you. I love you. I miss you guys. See you soon. Lagi nga itong mga boss. Huwag ito kalimut. Bago lang happy birthday. Magman pa lang. Bali na atay cake dari ama. Diretso na siguro wish dili ka nang Alam ay, kaninto to na nang sumakay na mo gani ha. Haragan mo kay bisita dito. Saloy. Sulod na cute mit dito ay. Sayang. Isa na lang ko kasi ilang isa ko. Ano yung cellphone? Ganda. Ayan. Tayo na kami happy birthday. Ayan. Sama-sama wish ha. Happy birthday from Send Love to Pinas po. And then, ma'am,
Ma'am Fatima. Ma'am Fatma, thank you so much po sa inyong Thank you for trusting Sun Love to Pinas po. Maraming salamat.